गुज़िश्ता रात से आप ये मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची की फ़िज़ा इंतहाई सोगवार। आप सबको वेलकम करते हुए डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकवी। गुज़िश्ता रात कराची की जो मशहूर शारा है एम ए जिन्ना रोड, उस पर यह वाक़ई गुल प्लाज़ा जो एक इंतहाई जिसे कहते हैं शॉपिंग का मरकज़ है तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ पर अब जो रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की गई है कमिश्नर की जानिब से, उसमें बताया जाता है कि 9:45 से 10:15 के बीच में ये आग वहाँ पर भड़क उठी, जिसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल देखते ही देखते इसने तमाम तर दुकानों को अपनी लपेट में लिया। इस शॉपिंग प्लाज़ा में 1200 से ज़ायद दुकानें बताई जा रही हैं और लोगों का तमाम तर सामान जो है वो जल के खाक हो गया है। और हमने देखा कि किस तरह से गुल प्लाज़ा के जो हिस्से हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं। 18, 19, 20 घंटे के बाद भी आग कहीं ना कहीं से भड़क उठती है और इस आग पर काबू पाने के लिए जिसे तीसरे दर्जे की आग फौरी तौर पर करार दे दिया गया था, उसमें न सिर्फ जो हमारी इंतज़ामिया यानी कराची की इंतज़ामिया की एमसी की जानिब से जो फायर ब्रिगेड है उसका अमला था, रेस्क्यू 1122, पाकिस्तान नेवी, सिंध रेंजर्स और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी फायर टेंडर्स जो हैं वो मंगवाए गए। जो वहाँ के तमाम तर दुकानदार हैं उनकी जानिब से काफ़ी शिकायत जो हैं वो सामने आई हैं, जिसे बल्दिया उज़्मा कराची ने यकीनन मुस्तरद ज़रूर किया है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह ज़रूर है इस साने के बाद जो बार बार उठते हैं, जिसमें जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं हमारी, उसकी जो रेडीनेस है और उसकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है या उसका जो एक पूरा जिसे कहते हैं कि जिस पैमाने पर होनी चाहिए है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब जो दुश्वारियां पेश आईं इस आग को बुझाने की, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन फोकस हैं जावेद कुरैशी साहब, सदर अंजुमन ताजरान सिंध के। इनकी भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि इनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बेहद शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी तक मैं आपसे अगर कहूँ कि किसी किस्म का कोई तखमीना तो नहीं लगाया जा सका होगा कि कितने बड़े पैमाने पर यह नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ के लिए आपने अपने चैनल पे हमें टाइम दिया। दूसरा, मैं उन मुतासिरा ख़ानदान जिनके लोग यहाँ शहीद हो गए, ख़ास तौर पर फायर टेंडर जो थे वो भी शहीद हुए और अब तक काफ़ी लोग जो लापता हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको शहादत के अल्लाह पाक उनकी शहादत का दर्जा उन्हें दे। आमीन। दूसरी बात यह है कि एक सरसरी ये एक अजाला जो है वो तकरीबन 3.5 से 4 अरब रुपए का है, जो कि 1200 से ऊपर जायद दुकानें जो वो यहाँ मौजूद थी। और लेकिन हमें दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि पाकिस्तान को चलाने वाला कराची जो सबसे ज्यादा 68 से 70% तक जो टैक्स देता है, यहाँ इंसानी जान और माल की कोई हिफाजत हुकूमत ने नहीं की। 18वीं तरमीम के बाद सूबे को जो पावर मिले हुए हैं टैक्स के लिए NFC अवार्ड में, हमें दुख ये होता है कि इस कराची से कमाते जरूर हैं लेकिन इस पे खर्च कोई भी करने को तैयार नहीं है। आज ये बेहतर इंतजामात होते तो ये जानी और माली नुकसान कम हो सकता था। लेकिन हुकूमत की जब भी कोई बड़ा सानिया होता है तो उसके बाद इन्हें सेफ्टी आलात और उस चीजों के चक्कर में और एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाती है कि ताकि उसका जो है बताया जाए कि हादसा किस तरीके से रोनमा हुआ है। मैं इंतहाई खून के आंसू आज रो रहा हूँ। हमारी जो ताजिर बरादरी जो करोड़ों रुपए की मालियत जो लोग रखते थे, आज वो रोडों पर आ चुके हैं। आप नहीं समझते कि खुद जो ताजिर बरादरी है जो उस पूरे गुल प्लाजा के अंदर कितने सालों से वहां पर है, उसने भी माजरत के साथ इस फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजामात किए हुए थे? नादिया, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा इल्जाम ताजिर बरादरी के ऊपर थोप दिया जाता है। क्या इस प्लाजा से गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही? क्या विफाक टैक्स नहीं ले रहा? क्यों नहीं उनकी टीमें आकर सर्वे करती? वजीर आला साहब ने ये बयान तो दे दिया कि ताजिर बरादरी को हम तना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ वजीर आला मुराद अली शाह साहब सिंध से, क्या उन्होंने इस बयान के अलावा वहां हमदर्दी के लिए जो लोग शहीद हो गए उनसे उन्होंने क्या किया? उन्हें फौरी तौर पर पैकेज का ऐलान करना चाहिए। जो लोग इसमें जो शहीद हुए हैं और जो दुकानदार इसमें मुतासिर हुए हैं उनके लिए, जैसे बोल्डर मार्केट का एक सानिया हुआ था और उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पैकेज का ऐलान किया था वो करना चाहिए। ताजिर बरादरी इस मुल्क की
ہمیشہ خدمت کرتی ہے اور ہمیشہ خدمت کرتی رہے گی، لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ایک جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا میں اس حکومت سے، یہ میئر صاحب کہاں ہیں، ان سے پوچھیں کیا ان کو اسلام آباد سیمینار میں جانا ضروری تھا، یا کراچی کے اندر اتنے بڑے ثانیے میں کسی دوسرے ملک میں یہ ثانیہ ہوتا تو اس کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر تمام مصروفیات ختم کر کر وہ اپنی عوام میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، ابھی بھی کئی لوگ لاپتہ ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ دکاندار ہیں جو لاپتہ ہیں یا شاپنگ کے غرض سے آئے ہوئے وہ کسٹمرز ہیں؟ کیونکہ جس جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اور جس وقت آگ کا یہ واقعہ آیا، یقیناً اس وقت شاپنگ کی غرض سے بھی بہت لوگ آئے ہوں گے۔ گل پلازا میں تو رات گئے تک شاپنگ ہوتی ہے۔ یہ نادیہ رات کے تقریباً 10:15 بجے کے قریب کا واقعہ ہے۔ یہ ایک کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کروڑوں کا کیش بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی جل کر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس کے اندر جو لیبر وہاں کام کرتی وہ موجود ہے، جو شاپنگ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ موجود ہیں، اور وہ دکاندار جو وہاں دیر تک اپنا سامان وغیرہ سیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اب تک لاپتہ ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کے گھروں میں کوہرام بچا ہوا ہے۔ اس وقت پوری تاجر برادری سوگ کے عالم میں ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ پوری تاجر برادری، میں پورے پاکستان کی تاجر برادری کو 3 دن کا ہم سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، صرف اور صرف گل پلازا کے تاجروں کے بہتری کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اور میں حکومت سے، سندھ حکومت سے بالخصوص مخاطب ہوں کہ وہ فل فور پیکج کا اعلان کرے اور غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات کرائی جائے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو سیفٹی آلات وہ پورے نہیں تھے، کیوں فائر ٹینڈر کی گاڑیاں دیر سے پہنچی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں۔ بہت بہت شکریہ جاوید قریشی صاحب، صدر انجمن تاجران سندھ ہمارے ساتھ تھے، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ سلمان صاحب، گزشتہ روز سے اب تک جو یہ آگ گل پلازا کی لگی ہے، اس کو پر قابو پانے کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو تاجر برادری ہے ان کو بڑی شکایات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بر وقت جو ہے وہ ایک کوئی جو پلان جیسے ترتیب دیا جاتا ہے نا کہ فائر فائٹرز جب آتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اندر گھسنا ہے، کہاں سے آگ کو روکنا ہے، ان کی شکایت یہ ہے کہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا، صرف باہر سے آگ بجھانے کا جو عمل تھا وہ جاری رہا۔ اگر ایک پلان کے تحت اندر جاتے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ جی دیکھیں، فائر فائٹر فوراً اسی ٹائم پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ ریسکیو کا ٹیم عملہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کی رش کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہوا تھا۔ ایک آگ لگی ہے، وہ فائر فائٹر اور وہاں کے اور لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح نے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہوا ہے، اور جیسے ہی ہماری ریسکیو ٹیمیں آئی، کارڈر آف کیا سارا پلان کے ساتھ، وہاں پہ تمام ادارے موجود تھے، تمام سوک ادارے کے سالڈ ویسٹ کی ٹیم وہاں موجود تھی، 1122 ریسکیو ٹیمیں موجود تھی، واٹر بورڈ کی انتظامیہ موجود تھی، ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں موجود تھے، صحیح، اور تمام لوگ وہاں موجود تھے، اور سی ایم صاحب خود اس چیز کو مانیٹرنگ کر رہے تھے، اس ساری آپریشن کو، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے۔ صحیح سلمان مراد صاحب، کیونکہ سی ایم سندھ صاحب نے ظاہر تحقیقات کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ رپورٹ کے کیا آیا اس کے اندر فائر سیفٹی کے تمام تر جو میجرز ہیں وہ لیے گئے تھے پریکاشنری یا نہیں، اور یہ فائر کیسے لگی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کر کے اور رپورٹ سبمٹ کی جائے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بہت بڑا شہر ہے اور گل پلازا بھی آپ کے سامنے ہے، اسی طرح اور بہت ساری مارکیٹس آپ کے سامنے ہیں، کیا کسی قسم کی کوئی سیفٹی میجرز کے حوالے سے کوئی سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بہت جگہ پہ بائی لاس تو ظاہر ہے فالو نہیں ہو رہے، یا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بلڈنگ کافی پرانی بنی ہے گل پلازا اور صدر پر، اور اس میں یہ کہ 1100-1200 دکانیں ہیں، اور گلیاں چھوٹی سی تنگ ہیں، اور اس پر آپریشن کی جا رہی تھی، اور وہاں پہ آپ کو کپڑے کی گودام پہ، پرفیوم کے گودام اور مختلف اشیاءوں کے گودام وہاں بنے ہوئے تھے، تو اس سے، اور میں آج جہاں گیا 1-2 تاجر حضرات جو شہید ہوئے ہیں ان کے دعا اور جنازے میں گیا، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ
नीचे आग लगी थी तो हमें तो बताया भी नहीं ऊपर के आग लगी हुई है, दूसरे बेसमेंट में आग लगी थी। हम जिना यूनिवर्सिटी के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह हुआ है, तो इसलिए तो वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को ये हिदायत दी है, जैसी रेस्क्यू टीमें अपना ऑपरेशन क्लियर करेंगे उसके बाद फैक्ट एंड फिगर लेकर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे इदारे हो या ऑनर हो या वहाँ की कमेटी हो। देखिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है कराची का। लेकिन सलमान साहब एक सवाल जरूर उठता है, जैसे आपने कहा ना कि बिल्कुल कि किसकी कोताही थी, क्या हुआ था, ये तो बाद में जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा और फिर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन गुल प्लाजा हम सबके सामने ज़ाहिर है, आप भी जानते हैं इसके रकबे को, मैं भी जानती हूँ। आप नहीं समझते कि इस किस्म की आग को हैंडल करने के लिए हमारी जो केएमसी की पूरे जो फायर ब्रिगेड का अमला है या फायर टेंडर्स हैं वो नहीं बुझा सके इसको, और इसी की वजह से आप लोगों ने ज़ाहिर है कि तमाम तरफ इस पे हम उन लोगों की दिलासारी कर रहे हैं जो लोग अपनी जान अकेली पे रखकर फायर फाइटर अपनी जान अकेली पे रखकर वहाँ पहुंच काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये दिलासारी के लिए नहीं, मैं फ्यूचर लुकिंग की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर लुकिंग की बात कर रहे हैं सलमान साहब। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वहाँ बर वक्त पहुंच गए थे और ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं वहाँ फायर फाइटर हमारे, और ऐसा नहीं है कि वहाँ में हमारे स्नाकर पहुंच गई, गाड़ियाँ पहुंच गई, स्टाफ पहुंचा, 1112 रेस्क्यू की टीमें पहुंची, तो वहाँ काम कर रहे थे। आग को हमसे बेहतर वो समझ सकते हैं किस तरह इनको बुझाना है, क्या करना है, तो खुद बेहतर तरीके से ट्रेनिंग आपका है फायर फाइटर, तो हमें उनको एप्रिशिएट करने की जरूरत है। बिल्कुल करते सर, लेकिन आपको लगता है कि अब इसे एक्सपैंड करने की जरूरत है? ये शहर भी बहुत बड़ा है और हम देख रहे हैं कि ये वाकया कभी भी रूनुमा हो सकते हैं, अल्लाह ना करे हो, लेकिन वी नीड टू एक्सपैंड इट। अल्लाह न करे ऐसे मजीद वाकयात हो। ये किसी के लिए जितना उनकी फैमिली के दुख है उतना हमें दुख है। सही। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम अपने उससे गाफिल नहीं। कल रात से ये हम फील्ड पर मौजूद हैं और हम उसके फील्ड पर मौजूद हैं, और आपको एक और मैं आज मिला हूँ, मैं आपको हकीकत बताऊँ कि मेन गेट 9 बजे रात को 9 बजे बंद कर देते हैं जी बिल्कुल, और एक गेट खुला हुआ था जो रैंप के पास से नीचे उतरने के लिए। अब ग्राउंड से बेसमेंट से आग लग के फर्स्ट फ्लोर पर आई, जब रैंप भी पूरा धुएं में हो गया था। नहीं बात तो सुने, जो एनी शाहिदीन ने जो हमें बताया है कि हम ऊपर थे, हमें तो इतला ही नहीं दी कि ऊपर आग लगी, नीचे आग लगी हुई है, तो लाइटें बंद हो गई, धुआं फैल गया बिल्डिंग के अंदर, फिर उन्होंने भगदड़ मची है, फिर वो नीचे भागने की अपनी जान बचाने के लिए निकले। बिल्कुल, तो इसमें तो फायर एंड फाइंडिंग ली जाएगी जिसकी भी कोताही होगी। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल फॉर नोटिस लिया रात को, और पल पल की रिपोर्टिंग पूछते रहे। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज से गाफिल है अपनी जिम्मेदारी से। नहीं बिल्कुल ऐसा तो कोई नहीं कह रहा कि आप गाफिल हैं सलमान साहब, ये तो ताजिर बिरादरों की शिकायत है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और जाहिर है कि आप वहाँ पे विजिट भी आपने किया है। वो एक चीज कहते हैं कि पैकेज की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, ये बात जावेद कुरैशी साहब ने कही है, और मैंने उनसे ये कहा कि वजीर आला सिंध ने कहा है कि वो ताजिर बिरादरी का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, पहले भी रखा है अब भी रखेंगे। सो उनकी शिकायत ये है कि फौरी तौर पर पैकेज का ऐलान होना चाहिए। देखिए बिल्कुल उनका ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए की जाएगी। सबसे पहले तो हमें है ना कि हम इस ऑपरेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करके तो निकले। बिल्कुल। एक शहरी ने मुझे ये ऑफर की है कि मेरे बिल्डिंग है और मेरे पास दुकान है, मैं 6 महीने विदाउट रेंट उनको देना चाहता हूँ। ऐसे भी लोग हैं, तो गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट कर रही है। हमें अभी फोकस है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन को क्लियर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुराद साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। डेप्यूटी मेयर, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, इस वक्त इतने बड़े अलमिया ये जो हुआ है सानिया की सूरत में गुल प्लाजा, जिस पे अभी पहला ही मरहला मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं वो नहीं हो सका। अभी सलमान मुराद साहब भी ये कह रहे थे कि इस अमल से हम निकलें जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त ये सवाल जो उठ रहे हैं वो कराची को जिसने बतौर मेयर सर्व किया हो, बतौर हुकूमत सर्व किया हो या स्टेक होल्डर्स हो, उनसे है कि क्या हमारे फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट
इतना बड़ा भी नहीं कि एक शॉपिंग प्लाजा की हम आग बुझा सकें। उसके लिए भी हमें, आपने देखा कि शहर भर से हमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मदद लेनी पड़ी, सिंध रेंजर्स को आना पड़ा, पाकिस्तान नेवी से कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा। तो आप भी मेयर रह चुके हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया गया है अब तक? देखिए नादिया, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा किसी को। अब ये शहर मैनेजेबल नहीं रहा। ये 4-4.5 करोड़ की आबादी हो चुकी है, ठीक है। माजी में जो कुछ हुआ है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। 2016 में हम मेयरशिप हमें मिली थी, तो मेरे ख्याल में 18 में हमने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि फायर डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, फायर टेंडर्स नहीं है, बाउजर्स नहीं है, स्नार्कल्स नहीं है, और कराची बहुत बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अगर 12 मंजिल पे आग लग जाए तो हम बुझा नहीं सकते। तो उन्होंने एक अच्छी बड़ी अमाउंट, तकरीबन कोई 6-7 अरब रुपए मुख्तलिफ मद में दिए थे KMC को, जिससे हमने इक्विपमेंट खरीदा था, हमने बाउजर्स खरीदे थे, टेंडर्स खरीदे थे, स्नार्कल्स खरीदे थे। वही स्नार्कल आज काम आ रही हैं, मगर अफसोस, और इक्विपमेंट भी खरीदा था इमरजेंसी के लिए, जो शूट्स होते हैं बिल्डिंग्स में निकलने के लिए, वो भी लिए थे। मगर अफसोस कि उसके बाद जब मेयरशिप खत्म हुई 20 के बाद, कोई भी फर्दर डेवलप नहीं किया गया या मेंटेन नहीं किया गया इस शोबे को। ये बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है कराची के हवाले से, फायर ब्रिगेड। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें जो लोग आज हैं वो तकरीबन रिटायरमेंट पे पहुंच रहे हैं। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की। हमने एक दफा प्लान किया था, नेवी ट्रेंड करती है नए लोगों को, सही। KMC के हमने कुछ लोग भेजे थे, उसके बाद क्या हुआ मेरे इल्म में नहीं है। लोग रिटायर हो चुके हैं, हमें ट्रेंड लोग चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब गलती क्या है? गलती ये है कि मैंने कहा कि मैनेज नहीं कर सकती ये हुकूमत इस पूरे सूबे को, स्पेशली कराची शहर को। इसीलिए आवाजें उठ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। अब बड़ा आसान काम है जिम्मेदारों का, चीफ मिनिस्टर साहब का, कि एक ताजियाती बयान दे दे। एक ताजियाती बयान आ जाता है फेडरल से भी और यहाँ से भी। कराची के लोग या गटर में डूब के मर रहे होते हैं, इस किस्म के हादसात में शहीद हो रहे होते हैं। एक फायर ब्रिगेड का आदमी भी शहीद हुआ बचाते हुए लोगों को। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हैं, ये मिसमैनेजमेंट है, ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये नीयत का भी इसमें फुकदान है कि इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। कराची की इतनी सारी मखदूश इमारतें मौजूद हैं, जिसका मैं भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ सिंध गवर्नमेंट को बहुत दफा, कि खुदा न खास्ता जरा सा झटका आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी प्लानिंग की जाए, मगर अफसोस के कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सिंध गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड कि मरता है कोई, एक चीफ मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि बड़ा हम अफसोस हुआ है हमें, और उसकी तारीफ कर देते हैं जिसने जान दी बचाते हुए। दैट्स इट, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन एक 2 लाइन का बयान देना होता है इनको सिर्फ। लेकिन वसीम अख्तर साहब, हम देख रहे हैं, चल रहा है पूरा शहर। बिल्कुल मसाइल जरूर हैं, लेकिन इस वक्त हम तनकीद बराए तनकीद के बजाय अगर तामीरी तनकीद करें कि क्या किया जा सकता है। देखिए, आप इस शहर को जानते हैं, मुर्तजा वहाब इस शहर को जानते हैं, सारी जमातें जानती हैं। एक सेकंड, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। हम जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत दफा हर शख्स कह चुका है कराची के जिम्मेदारों को। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गलती किसी की भी नहीं है, ठीक समझे ना। ये तरीका ही गलत है, ये नीयत का फतूर है। यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है पूरे शहर पे। आप देख लेना, एक सड़क 3 साल से खुदी हुई है यार, मतलब हद कर दी है। सब टैक्स इसी शहर से लिया जाता है। तनकीद से आगे चली गई ये बात। अब आप BRT का जिक्र कर रहे हैं? मैं कराची BRT का और यूनिवर्सिटी रोड का हाल देख लें, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, तो वसीम अख्तर साहब, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, जो कुछ हुआ है, उसके बाद आप ये समझते हैं कि इस किसी भी फायर को मैनेज करने के लिए आप फेडरल गवर्नमेंट से, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, जाहिर है वो फेडरल में थे, तो ये फेडरल की तरफ क्यों देखा जाए
ये काम तो सूबाई हुकूमत का है ना? हाँ बिल्कुल सूबाई हुकूमत का है भाई। जब मुझे एज अ मेयर जब मैं कोशिश करता था कि फंड्स दिए जाएं, इख्तियारात दिए जाएं, तो लोग बोलते थे रोता ही रहता है। तो मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैंने फिर पीएम साहब से रिक्वेस्ट की, नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने सैंक्शन किए ये पैसे, तो ये इक्विपमेंट आया जिससे आज फायर ब्रिगेड चल रही है। यहाँ का जो बजट है, जो सेल्स टैक्स पे आप सर्विस के जो 300 अरब रुपए लेते हैं साल के, और जो आपको एनएफसी का मिलता है, वो कहाँ जाता है? आप क्यों नहीं बनाते कराची को? आप क्यों नहीं कराची और हैदराबाद का हाईवे बनाते? सब फेडरल पे डाल दोगे आप, आपका पैसा कहाँ जाता है ये तो बताओ। तो बड़ा आसान है, अब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कोई भी किसी को, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है ये, सब जानते हैं कितनी करप्शन है इधर। ये करप्शन है जिसकी वजह से ये लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये जो प्लाजा गिरा है ये सब करप्शन है, इंटरेस्ट नहीं है, सब दूसरे कामों में लगे हुए हैं। और ये करप्शन माजरत के साथ ये आज से नहीं है। अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मैं जिक्र करूं तो आई कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी राइट अप टिल टुडे कि क्या क्या बाय लॉज और कहां उसकी धज्जियां जो हैं वो बखेरी जा रही हैं। आपने गुल प्लाजा में जनरेटर कैसे छत पे रखने दे दिए? आपने फायर एग्जिट क्यों नहीं खोलने दिए? कौन चेक करता है? कोई है महकमा? बिल्कुल है, मगर वो पैसे ले लेते हैं वहां जाके। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद। सबको इस शहर में जिस किस्म की बेज़ाब्तगियां हैं, जहां मसाइल हैं, उनका इल्म है, लेकिन तदारुक कैसे होगा, सवाल अब यही है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मज़ाकरात की, कुछ मज़ाइमत की, क्योंकि अचकज़ई साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन के नोटिफिकेशन के बाद अब ये बातें भी बड़ी सरगर्म हैं कि आया मज़ाकरात होंगे, क्या वो इसमें हिस्सा लेंगे, क्या ये एक अच्छा शगुन है, या पीटीआई सिर्फ और सिर्फ मज़ाइमत पर फोकस किए बैठी है। हमारे साथ इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब, फोकल पर्सन है पीटीआई पंजाब के। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, मज़ाइमत और मज़ाकरात, ये कई लोग कहते हैं, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी ये कह रहे थे कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के बाद क्या आप समझते हैं कि मज़ाकरात के लिए अब माहौल ज़्यादा बेहतर हुआ है, लिहाजा फ़िलहाल मज़ाइमत को पीटीआई तर्क करके मज़ाकरात की तरफ ज़्यादा कोशिश करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की है मज़ाइमत की और मज़ाकरात की, मैं पहले तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बहुत देर आयत दुरुस्त आयत वाला एक काम किया है कि अचकज़ई साहब वाला नोटिफिकेशन किया, बड़ी हर्डल क्रिएट करने के बाद। इसकी इतनी हर्डल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो एक सियासी कदम किया, बेहतर फैसला किया। और मैं समझता हूँ कि अगर नीयत आइंदा के लिए हुकूमत की ठीक है तो इस फैसले के बाद मुज़ाकरात की राह जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमवार हो सकती है। किसी भी सियासी मसले का हल जो है वो हमेशा मुज़ाकरात पे ही होता है। ये मुज़ाकरात जब भी होंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए होंगे, और मैं समझता हूँ कि इसके मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही कि जो इस वक्त मज़ाहिमत है या मुज़ाकरात है, बात मज़ाहिमत की नहीं है, बात है बुनियादी तौर पे लोगों के पास जाना। पाकिस्तान और इमरान खान की जो पार्टी है वो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती पार्टी है इस वक्त। हमारा ये हक है, हमें ये कानून आइन हर शिक हक देती है कि जब आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हों तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हमने किसके पास जाना है? या आपके पास पार्लियामेंट होती है, अदालत होती है, या आवाम होती है? जो पार्लियामेंट की हालत है, पार्लियामेंट तो इस वक्त बहुत से इश्यूज के ऊपर इररेलेवेंट हो चुकी है। क्यों इररेलेवेंट हुई है, ये एक बहुत लंबी बहस है, और मेरा ख्याल है इसके जो वजूहात हैं वो हम सब के सामने हैं। दूसरी बात जो आपने की है कि अदालतें इस वक्त खुद बेचारी किस हालात में पहुंच चुकी हैं, और ख़ास करके 26 और 27वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम है, आप इंटरनेशनल रेटिंग सिर्फ देख लें कि क्या हमारे पाकिस्तान की अदलिया की इंटरनेशनल रेटिंग बेहतर हुई है या कमज़ोर हुई है, और अवाम का एतमाद इस पे बड़ा है या कमज़ोर हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो एक सियासी जमात, एक पुरअमन सियासी जमात होने के तौर पे हमारे पास सबसे बड़ी अहम जो ऑप्शन रह जाती है वो अपने अवाम के पास जाना, ठीक है, और उन तमाम चीजें और वो तमाम मामलात अवाम के नोटिस में लाना, अवाम को अपने ऊपर मुतमईन करना। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं समझ गई आपके जो आप कह रहे हैं कि आपका ये राइट है कि आप अवाम से रुजू करें, और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
یا مسائل ہیں ان سے ان کو اجاگر بھی کریں. لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مذاکرات کی، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ راہ ہموار ہوئی ہے اچکزئی صاحب کی نوٹیفیکیشن سے، اور آپ امید بھی رکھتے ہیں اور آپ کہتے بھی ہیں کہ حل بھی مذاکرات سے ہی نکلے گا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ جو پیشکش وزیر اعظم نے دی ہے اب اچکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن کے بعد پہلے اس کو ایکسرسائز کر لیا جائے، اور اگر یہ مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے، ناکام ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ اپنی مزاحمتی تحریک یا جو بھی آپ کا پلان ہے اس پر پھر عمل پیرا ہوں؟ نادیہ بہن، جو ہماری سٹرگل ہے، پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ پرامن سٹرگل ہے اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے، جب سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور جب سے ایک لیگل گورنمنٹ کے اور ایک اس کو ڈسلاج کیا گیا، بہت ہی بونڈے طریقے سے ڈسلاج کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں پچھلے 2-2.5-3 سال میں، خاص کر کے 8 فروری کے سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ معاملات بالکل پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. 8 فروری کو کیا ہوا ہے اور 8 فروری 24 کے بعد آج تک کیا ہو رہا ہے یہ پاکستانی عوام کو پتہ ہے. یہ ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی حق ہے کہ عوام کو بتایا جائے. یہ ہم نے آج ایک اسٹریٹ موومنٹ جو ایک پیور بالکل ایک انفارمیٹیو انٹریکٹیو ایک احتجاج کی ایک شکل ہے، ہم نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، اور عوام کے پاس جانا حق ہے. یہ مزاحمت مجھے یہ سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھنے سے یقین کرے قاصر ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے یہ مذاکرات میں رکاوٹ کیسے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹرگل ہے یہ جاری رہنے چاہیے، ورنہ جس قسم کی حکمران ہمارے اوپر موجود ہیں یہ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، یا شاید جو مزاحمت جس کو آپ کہہ رہی ہیں، میں اس کو پولیٹیکل پیسفل سٹرگل کہہ رہا ہوں، وہ تو شاید دم توڑ گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب، فوکل پرسن ہیں پی ٹی آئی پنجاب. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے جس کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اسٹریٹ پروٹیسٹ 8 فروری کے لیے، اس سے کسی قسم کا کوئی پریشر بلڈ اپ ہو پائے گا موجودہ حکومت پر؟ مجھے ہو پائے گا نہیں، بلکہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. میں جب یہ سی ایم کے پی گئے ہیں، کے پی سے لاہور گئے ہیں، میں 3 دن ان کے ساتھ رہا ہوں، اور میں نے بہت سی چیزیں آنکھوں دیکھا حال اگر آپ کہیں تو میں ایک واقعہ بتا سکتا ہوں. اس کے بعد جب تحفظ تحریک آئین پاکستان والے محمود اچکزئی صاحب لاہور گئے تو میں ان کے ساتھ بھی 4 دن رہا ہوں. میں آپ کو ایک لمحے کی رپورٹ دے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ اس کا گورنمنٹ کے اوپر کیا پریشر تھا. کسی نے کہا ہم نے بی بی پاک دامن کے مزار پہ جانا ہے، انہوں نے مزار بند کر دیا. ہم نے کہا ہم نے حاضری دینی ہے مینار پاکستان کے اوپر، مینار پاکستان بند کر دیا. وہاں پہ جو لوگ باہر کھڑے تھے کہا ان سے ملاقات کرنی ہے، ان لوگوں کو وہاں سے ڈنڈے مار کے بھگا دیا. کہا ہم نے جانا ہے یہ دہلی دروازے میں جانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، دہلی دروازہ بند کر دیا. تو اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ جو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی ایک جو کال دی ہوئی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اس سے اور زیادہ اثر کیا ہوگا کہ حکومت تو پینک میں آ جاتی ہے. ایک پیور پولیٹیکل پیسفل ایکٹیویٹی کو حکومت وقت اپنی تمام طاقت اور بندوقوں کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اچھا، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ صرف 8 فروری کو آپ اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں گے یا 8 سے آگے بھی چلتی جائے گی یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. اس وقت تک ہماری ساری تیاریاں جو ہیں، قوم کو بنیادی طور پہ جو عمران خان نے شعور دیا تھا وہ شعور ہے انصاف کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑنا اور ملک کے اندر ایک قانون آئین کی حکمرانی قائم کرنا. آپ کو یاد ہوگا یہ جب 2022 کے معاملات جب ہوئے تو بڑے لوگوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو ہفتے کی بات ہے، یہ تو جی 2 دن کے بعد انہوں نے سب نے سرنڈر کر جانا ہے، یہ تو جی برگر پارٹی ہے. کون سا الزام ہے جو ہمارے اوپر نہیں لگایا؟ الحمدللہ عمران خان نے اور اس کے فالوور نے یہ سارے الزامات جھوٹے ثابت کیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ سچے ہیں. اور وہ کاز کیا ہے؟ کاز پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کے عوام کی بہتری ہے. آج جس معاشی دردل کے اندر، جس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، اس کی کنجی، میں ایک لفظ یہاں پہ روک کے آپ سے ایک اور گزارش کروں گا. آپ کوئی وہ مجھے محفل بتا دیں، وہ کوئی مجھے ٹاک بتا دیں، وہ کوئی انٹریکشن بتا دیں سوسائٹی میں، گوادر سے لے کر لاہور تک، کراچی سے لے کر اسکردو تک، جس میں یہ لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن پاکستانی عوام کا یہ ہے کہ عمران خان کب رہا ہوگا. اچھا، پاکستان میں انشاءاللہ قانون اور آئین کی ایک سیکنڈ بریگیڈیئر صاحب، اب جو پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں یقیناً وہ آپ کی حریف جماعتیں ہیں،
لیکن ان کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے سپورٹر ووٹر موجود نہیں ہیں, وہ بھی نیشنل پارٹیز ہیں. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو آپ نے کہا نا مجھ سے کہ ہماری جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو مزاحمت ہم کا نام نہیں دے رہے آپ کہہ رہے پیسفل پروٹیسٹ ہے, اور وہ مذاکرات کے جو راہ ہے اس میں کیسے حائل ہو رہی ہے, جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر احتجاج کی کال بند کر دی جائے, یعنی مزید احتجاج کی کالیں نہ دی جائیں, تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اسی سوال سے جو جواب رانا صاحب نے کہا ہے, یہ جو آپ نے میرے سامنے دہرایا ہے, میں اسی کے اندر سے ایک چیز تو بالکل آپ کو پاکستان کے عوام کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو عمران خان کے ساتھ ان کے وکلاء کی, ان کی بہنوں کی اور پارٹی لیڈرشپ کی جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے, جو عدالتی احکامات کے باوجود نہیں ہونے دے رہے, یہ سارے اس کے اندر راہ میں رکاوٹ ہیں, اور یہ رکاوٹ ان کے اس بیان کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ ایک بات تو یہ طے ہو گئی, اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ملاقات والا معاملہ ہے وہ ملاقات کا معاملہ بالکل سادہ سا معاملہ ہے. مجھے بتائیں, آج تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں جی. عمران خان کی صحت کیسی ہے, ان کے وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ جتنی بھی لیکس کرتے ہیں ان سب کا حل قانون کے مطابق عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہے, ان کی بہنوں کی, فیملی ممبرز کی, ان کی پارٹی لیڈرشپ کی مذاکرات, تو ٹھیک ہے مذاکرات جب ہوں گے اس کے اندر یہ ملاقات بھی ضروری ہے, بٹ یہ پری کنڈیشن لگا دینا, مجھے تو اس پری کنڈیشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا ان کی نیت صاف ہے کہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پریشر جو ہے وہ مزید بلڈ اپ رہنا چاہیے کہ ملاقات کرانے کے لیے کہتے ہیں آپ یہ جو پروٹیسٹ ہے یا جو اپنا پرامن مظاہرہ ہے وہ ختم کر دیں. مجھے تو یہ بالکل ایک اللاجیکل بات لگتی ہے, اور اس کے اندر مجھے کوئی نیتی کام بدنیتی زیادہ نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آ گیا, لیکن یہ تو بات اب طے ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری کو جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنی ہے وہ اس پر وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے وہ گیرا پور رہے ہیں, متحرک ہیں, اور وہ ہر جگہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ جا بھی رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اس چیز کو انہوں نے دیکھنا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.